Isa man taon kinabuhi ani. Rod, asa imong mama Rod? Nagunsa? Namubo og bulak? Hala. Hala ka. Namubo og bulak ang buang oh. Unsa ganing trabaho ani? Unsa man na klase nga style na ingon ana? Hala ka. Kung kano sa aning gabagyo, gaulan, lapok na kaayo oh. Namubo og bulak. Unsa ga na iyang kalidad ingon ana klase? Asa ga? Hala ka. Hala, ganahan kay siya mamubo nagpasingulan og maayo ning ututan eh. Unsa ga ni ingon ana klase oh. Unsa naman taon ning kinabuhi ani nga kusog kaayo ang ulan, namubo og bulak ng bayhanan. Unsa naman? Huy! Hala, dili ra ba mamansin oh. Hala ka. Balik yung pamubo og bulak ng bayhana ba yan eh. Huy! Nagunsa ka diha? Namubo og bulak ni kanus aning kabagyo gabubo ka og bulag na yabag na jud ka. Mamatay ang bulak. Ano mamamatay ang bulak ning gabagyo ganina pa man taon ning kadlawon intawon nga ni mata ra day ka para mamubo ka og bulak. Unsa man na klase kalidad ingon ana? Si dili mamatay ang bulak. Aron dili makuan o malahos. Hala ka. Na, ganahan kay kalas. Suko. Suko. Giyaw. Asa ka na yun anak klase oh. Hala ka, mura man ni siya kaliwat og langaw. Pasingulan oh. Muabo na og bulak. Naya. Suko pa siya oh. Hoy, undangin na yan. Pasingulan na ka. Ano sa ka na ingon anak? Makitan kang silingan yan na uli ka din eh. Sulod ka din eh. Ano sa ka na ingon anak klase oh. Muabo og bulak. Mamatay ng bulak eh. Malata na ng yuta ana. Masa? Bugnawan. Nainitan. Nainitan din na ganinang kadlawon. Madino. Nabuang na jud ka. Undangin na dyan. Sulod na ka diri. Na, unsa naman taon ni mga makaulo ka ni sa Pilipinas ning kinabuhian eh. Kung kano sa ay nako.